নমস্কার সকলকে। আবার একটা নতুন, যেটা অনেক দিনের অপেক্ষা ছিল, মানে बांग्लादेशेर स्पेशल ढाकाई जामदानी, बांग्लादेश का जो जामदानी वो वाला साड़ीज को लेकर आज का शॉर्ट वीडियो। ঠিক আছে, মানে অনেক দিন পর, মানে অনেক দিনের অপেক্ষা ছিল, অনেক দিন আগেই বলেছিলাম জাস্ট আসবে আসবে, সমস্যার জন্য আটকে গেছিলো মালটা, কিন্তু এখন হাতে চলে এসছে। কালারগুলো একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রাইস জানার জন্য একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন। रीज़नेबल माने अनेकटा रीज़नेबल प्राइसर मध्य, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। दूसरा किसी के पास जो मैं प्राइस में दे रहा हूँ, दूसरा किसी के पास ये वाला प्राइस में नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर जाके व्हाट्सएप करिए। उस नंबर पर जाके डेफिनेटली व्हाट्सएप करिए, वही नंबरे गিয়ে वही व्हाट्सएप করুন। ভালো ভালো কালেকশন একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পাবেন, কথা দিলাম। আচ্ছা, ফার্স্ট যেটা স্টার্ট করছি, হোয়াইটের সাথে রেড কালারের কম্বিনেশনের, হোয়াইট রেড कलर ढाकाई जामदानी, वाइट रेड कलर का जामदानी कलेक्शन। ठीक है, वाइट रेड विथ ब्लाउज पीस, हैंड वुवन फैब्रिक। थोड़ा क्लोज दिखा रहा हूँ, यह है ब्लाउज पीस पोर्शन, दिस इज द बीपी पोर्शन। ठीक है, दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन। मैं एक बार क्लोज सब दीदी को दिखा दूंगा कि इसका फैब्रिक क्या होगा। प्योर कॉटन, बहुत सुंदर फैब्रिक है, हैंड वुवन साड़ीज। ठीक है, हैंड वुवन देख लीजिए। बैक पोर्शन भी साड़ीज का मैं दिखा दे रहा हूँ। बैक पोर्शन जो है साड़ीज का वो भी एक बार देख लीजिए। दिस इज द बैक पोर्शन, एकदम अनकट हुआ है, लिटिल वर्क जामदानी है, हैंड वुवन। ये है बैक पोर्शन। ठीक है, फास्ट कलर, फास्ट साड़ीज देख लीजिए। ठीक है, ये है फास्ट साड़ीज, वाइट एंड रेड कलर। अच्छा, इसके बाद का कलर सब एक एक करके दिखा रहा हूँ। सब दीदी देखिए, बहुत सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन आपको मिलेगा। एकदम बांग्लादेशी ऑथेंटिक बांग्लादेश का जामदानी है। ठीक है, हैंड वुवन साड़ीज, नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में यह है नेक्स्ट फुल बॉडी का पोर्शन, यह है बॉडी पोर्शन। ठीक है, पूरा साड़ीज में वर्क है। प्राइस मैं आपको सब दीदी को बोल रहा हूँ, प्राइस एकदम रीजनेबल। इस साड़ीज का पोर्शन देख लीजिए, दिस इज द ब्लाउज पीस, ये जा रहा है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस में जो वर्क है ये भी हैंड वुवन वर्क साड़ीज है। ठीक है, सब बंगाल का मतलब बांग्लादेश का स्पेशल जामदानी जिसको बोलते हैं वो वाला जामदानी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एकदम रेड कलर, रेड कलर नेक्स्ट कलरটা যাচ্ছে रेड कलर ওপর, অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব। नेक्स्ट कलर देख लीजिए, हैंड वुवन जामदानी बांग्लादेश का। ठीक है, हैंड वुवन रेड कलर जामदानीটা रेड कलर के साथ। ये है ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन, ये है ब्लाउज पीस। फुल बॉडी आपको इस टाइप का वर्क मिलेगा। बहुत सुंदर जामदानी है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, क्लोज दिखा रहा हूँ, इसका वर्क बहुत सुंदर, অপূর্ব সুন্দর দেখতে, অপূর্ব সুন্দর। যার যে কালারগুলো ভালো লাগছে অবশ্যই বুক করুন। অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর এই ব্লুটা। কাজটা দেখে নিন, काम देख लीजिए, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर साड़ीज है। ठीक है, बहुत ही सुंदर साड़ी देखिए, ब्यूटीफुल, দুর্দান্ত লেভেলের, দুর্দান্ত লেভেল। এই হচ্ছে কাজটা, জামদানির কাজ। সিঙ্গেল লেয়ার করে দেখাই, আরও দুর্দান্ত কাজটা, আরোটা কতটা খুলছে দেখুন, অপূর্ব দেখতে। কথা দিলাম অনেক কমের মধ্যে পাবেন, অনেক কমের মধ্যে, একদম রিজনেবল প্রাইসে। একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নিন। প্রাইসটা আমি বলছি না, প্রাইসটার জন্য একটু তো হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নিন। ঠিক আছে, প্রাইস আমি ডিটেলসের সাথে বলে দেবো। সব কটা শাড়িতে কিন্তু ব্লাউজ পিস হবে। একটা আনকমন কালার, দুর্দান্ত দুর্দান্ত
মিষ্টি সুন্দর একটা কালার, ডিজাইনটাও অপূর্ব সুন্দর, যেমন ডিজাইন কালার কম্বিনেশনটাও দুর্দান্ত লেভেলের। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবেন বলুন? সব কটা ভালো ভালো শাড়ি, সব কটা ভালো ভালো দেখতে। সব পুরো শাড়িটায় কিন্তু এই যে কাজটা যাচ্ছে এইটাতে আছে, এদিকে হচ্ছে এই যে এই পোর্শনটা দেখুন, অপূর্ব দেখতে, দুর্দান্ত লেভেলের, একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে দেখুন, একদম রিজনেবল প্রাইস, হ্যান্ড উভেন শাড়িতে, ফুল হ্যান্ড উভেন শাড়ি, পুরো কিন্তু হ্যান্ড ওভেন যাচ্ছে, ঠিক আছে? বাংলাদেশি জামদানি জেনারেলি সবাই জানে যে হ্যান্ড ওভেন হয়। একটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যেও দেখিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রাস্টে, জাস্ট দেখুন শাড়িটা, দেখুন কি মারাত্মক লেভেলের হ্যান্ড ওভেন। সবাই বাংলাদেশের জামদানি पसंद करें, बहुत दीदी का डिमांड है। इसका जो बैक का वर्क है देख लीजिए, एकदम निडल वर्क है, हैंड वुवन, सब प्रिमियम क्वालिटी, रिजनेबल प्राइसे যদি শাড়ি চান অবশ্যই পেজটাকে ফলো করতে ভুলবেন না, ঠিক আছে? অবশ্যই পেজটা ফলো করে নেবেন। আচ্ছা, নেক্সট এই আর একটা কালার জড়ি দিয়ে, सब कटा साड़ी किंतु ब्लाउज पीस है। ये ब्लाउज पीस पोर्शन जो है बीपी पोर्शन सभी साड़ीज में आपको मिलेगा, ठीक है? और ब्लाउज बना के पहनिए, इसमें साथ ब्लाउज बना के ज़रूर पहनिए। ये जामदानी साड़ीज में ब्लाउज के साथ ही पहनता है। ये देखिए अपूर्व दुर्दाন্ত লেভেলের দেখতে, দুর্দান্ত লেভেল, অপূর্ব সুন্দর দেখতে, এগুলো কাজই অপূর্ব। দেখুন কাজ দেখে, সিঙ্গেল লেয়ার করে দেখাচ্ছি, কাজগুলো দেখুন, পুরো হাতে কাজ। কথা দিলাম যে যারা যে প্রাইসেই দিয়ে থাকে আমার কাছ থেকে অন্তত কমে পাবেন, কোয়ালিটি ভালো হবে, প্রাইসটাও কম হবে, দামটাও সস্তা, এইটুকুনি গ্যারেন্টি দিতে পারি। ওহো শাড়িটা দেখুন, এক একটা শাড়ি এক একটা লেভেলের, দেখে নিন। এর এই যে ওয়ার্ক, আরেক দিকের ওয়ার্ক, একটা बॉर्डर पोर्शन এইটা, ये वाला एक बॉर्डर साइड, एक साइड में ये बॉर्डर आएगा, एक साइड में ये बॉर्डर आएगा। सुपर डुपर हिट, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে ওই নাম্বারে গিয়ে অবশ্যই বুকিং করুন। আমি কোয়ালিটিটা আরেকবার ক্লোজ দেখিয়ে দিচ্ছি সবার জন্য, क्लोज दिखा दे रहा हूँ, फैब्रिक भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। हैंड वुवन जामदानी साड़ी, ठीक है, पूरा अनकट हुआ है, देखिए हैंड वुवन जामदानी शाड़ी, ठीक है, পুরো আনকাট ধাগা উইথ ব্লাউজ পিস সব করা শাড়ি। যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করুন, লাভ লাইক দিন, ঠিক আছে? আর ফলো করতে ভুলবেন না, ঠিক আছে? পেজটা ফলো করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বুক করবেন। रीज़नेबल प्राइस, यदि अगर अच्छा लगा है वीडियो, रीज़नेबल प्राइस में एक बांग्लादेश का जो जामदानी है वो पहनना चाहता है, वो भी हैंड वुवन जामदानी रीज़नेबल प्राइस में ज़रूर बुकिंग करिए, पेज को फॉलो करके रखिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लव लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक यू इतना टाइम से मेरा वीडियो देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर जाके ही बुकिंग करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस नंबर ওই নাম্বারে গিয়েই বুকিং করবেন। কথা দিলাম, দাম আবারও বলছি, সবার যা দাম দেয় তার থেকে অনেকটা কমে দামে দেবো, অনেক কম দামে, অনেক রিজনেবল প্রাইসে। কারণ এই জামদানি সবাই পড়তে চায়, অনেকে দামের জন্য পড়তে পারে না, হাই প্রাইসের জন্য পড়তে পারে না, কিন্তু আপনাদের সবাইকে কথা দিলাম দাম একদম রিজনেবল থাকবে যাতে সবাই পড়তে পারে, ঠিক আছে? এই জামদানি শাড়িগুলো। থ্যাংক ইউ।